हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस्समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को किया मुसख्खर ताकि तुम इसके रास्तों में चलो और इसके रिस्क में से खाओ और इसी की तरफ जी उठकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो जो आसमान में है कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे तो नागहां वो जुम्बिश करने लगे। क्या तुम इससे बेखौफ हो जो आसमानों में है कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश भेजे सो तुम जल्द जान लोगे मेरा डराना कैसा है। और बिलतहकीक इन लोगों ने जुटलाया जो इनसे पहले थे तो याद करो कैसा हुआ मेरा अजाब। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखा? उन्हें कोई नहीं थाम सकता अल्लाह के सिवा, बेशक वो हर शय को देखने वाला है। भला तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह के सिवा? काफिर नहीं मगर धोखे में, महज धोखे में हैं। भला कौन वो जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले, बल्कि वो सरकशी और भागने में ढीठ बने हुए हैं। बस जो शख्स अपने मुंह के बल गिरता हुआ औंधा चलता है ज्यादा हदायत याफ्ता है। वो जो सीधे रास्ता पर सीधा चलता है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا نہیں میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، سو تم جلد جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا خشک تو کون ہے جو تمہارے پاس سود کا رواں پانی لے آئے گا؟